Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan basic versification and the music of poetry, rime, rhythm, meter, poetic fit. What is a rime? A rime is a repetition of similar sound. The word rime has come to be sometimes used as a shorthand term for any brief poem, such a rhyming couplet or nursery rhyme. Rime adalah pengulangan bunyi yang serupa. Kata rime kadang-kadang digunakan sebagai istilah singkatan untuk puisi singkat apapun, seperti sajak berirama atau sajak anak-anak. Correspondence of sound between word or the ending of word, especially when these are used at the end of line of poetry, yaitu korespondensi bunyi antara kata atau akhir kata, khususnya sewaktu bunyi itu digunakan pada akhir baris puisi. Jadi, rime adalah rima atau sajak yang merupakan persamaan bunyi di akhir kalimat. Pengertian sajak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sajak artinya sebagai gubahan sastra yang berbentuk puisi dan sangat mementingkan keselarasan bunyi. Sajak juga dikenal sebagai suatu persamaan bunyi. Persamaan ini dapat pada awal kalimat atau pada akhir kalimat. Characteristic of rime: in a certain form, sequential in parallel line, pattern for traditional poetry or free form. The expression of word and language influence the element of song, rhythm and sound harmony. The line are grouped to form a particular pattern or attachment for traditional poetry or without a specific binding pattern. Ciri-ciri sajak mempunyai bentuk tertentu, berurutan dalam baris yang sejajar, berpola bagi puisi tradisional, atau berbentuk bebas. Ungkapan kata dan bahasa dipengaruhi unsur lagu, irama, keharmonian bunyi, baris disusun membentuk pola atau ikatan tertentu, bagi puisi tradisional atau tanpa pola pengikat tertentu. Function of rime. A. For a poet, rime can more powerfully express the feeling that will be conveyed. B. For the reader, rime can help find clarity and clarity of poetry. Jadi, fungsi sajak adalah A. Untuk penyair, rima dapat lebih kuat mengungkapkan perasaan yang akan disampaikan. B. Untuk pembaca, rima dapat menolong mencari kejelasan, kesan, serta kemerduan puisi. Kind of rime. 1. According to the position. According to its position, poetry can be divided into 2. Early poetry. An initial rime is a sound match of the syllable that is located at the beginning of a word. Example, how heavy the burden of suffering is. B. Ending rime. Ending rime are the sound match of syllable that are located at the end of word. 1. Menurut posisinya. Menurut posisinya, sajak dibedakan menjadi 2, yaitu A. Sajak awal. Sajak awal adalah persesuaian bunyi suku kata yang terletak di awal kata. Contohnya, betapa berat beban derita ini. B. Sajak akhir. Sajak akhir adalah persesuaian bunyi suku kata yang terletak pada akhir kata. 2. According to the suitability of the sound of the syllables, rime are classified into several parts. A. The rime are full or just perfect. B. Part rime or imperfect rime. C. Alliteration rime. D. The rime of the assonance. E. Chanting rime. F. Frame rime. 2. Menurut kesesuaian bunyi suku kata. Menurut kesesuaian bunyi suku kata, sajak digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu A. Sajak penuh atau sajak sempurna, yaitu persamaan bunyi suku kata terakhir secara penuh. B. Sajak paruh atau sajak tidak sempurna, yaitu persamaan bunyi suku kata terakhir namun tidak secara keseluruhan. C. Sajak aliterasi, yaitu persamaan bunyi pada huruf konsonan pada setiap kata-kata dalam puisi. Kesamaan bunyi sajak ini tidak terletak pada bagian akhir atau bagian depan baris puisi sajak, namun terletak pada keseluruhan kata demi kata. D. Sajak asonansi, yaitu persamaan bunyi pada huruf vokal
pada setiap kata-kata dalam puisi. Kesamaan bunyi sajak ini tidak terletak pada bagian akhir atau bagian depan baris puisi saja, namun terletak pada keseluruhan kata demi kata. Sajak rangkai, yaitu persamaan bunyi huruf vokal pada beberapa suku kata. Sajak rangka, yaitu persamaan bunyi pada huruf konsonan pada beberapa suku kata dalam puisi. According to the suitability of the final sound of each word when viewed from the final sound arrangement of each word contained in the poem. The poem is distinguished into several parts, namely A. Template or accent. The template or accenting is the suitability of the final sound that has a formula A. B. Cross-reference. Cross-reference is the suitability of the final sound that has the formula A, B. Yang artinya, 3. Menurut kesesuaian bunyi akhir setiap kata jika dilihat dari susunan bunyi akhirnya setiap kata yang terdapat dalam puisi, sajak dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu A. Sajak rata atau sajak sama. Sajak rata atau sajak sama adalah kesesuaian bunyi akhir yang mempunyai rumus A. B. Sajak silang. Sajak silang adalah kesesuaian bunyi yang akhirnya mempunyai rumus A, B. Twin rims or couple rims. Twin rims or couple rims are the corresponding ending sounds that have the formula A, B. D. Hugging rims. Hugging rims are the suitability of final sound that has a formula A, B, A. Broken rims. Broken rim is a corresponding ending sound which has the formula A, B, or A, B. Yang artinya sajak kembar atau sajak pasangan. Sajak kembar atau sajak pasangan adalah kesesuaian bunyi akhir yang mempunyai rumus A, B. D. Sajak peluk atau sajak paut. Sajak peluk atau sajak paut adalah kesesuaian bunyi akhir yang mempunyai rumus A, B, A. Sajak patah atau sajak putus. Sajak patah atau sajak putus adalah kesesuaian bunyi akhir yang mempunyai rumus A, B, atau A, B. Rhythm may be defined as the way in which one or more sentence without grouped in relation to an accented one. A rhythmic group can be apprehended only when its elements are distinguished from one another. Rhythm always involves an interrelationship between a single accented strong beat and either one or two accented quick beat. Yang artinya, irama dapat didefinisikan sebagai cara satu yang lebih ketukan tanpa aksen yang dikelompokkan dalam hubungannya dengan yang beraksen. Grup ritmik hanya dapat dipahami jika elemen dibedakan satu sama lain. Ritme selalu melibatkan hubungan timbal balik antara satu ketukan beraksen kuat dan salah satu atau dua ketukan tanpa aksen lemah. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan definition of meter. A meter is a literally device that works as a structural element in poetry. Essentially, meter is the basic rhythmic structure of a line within a poem or poetic work. And then, meter functions as a means of imposing a specific number of syllables and emphasis when it comes to a line of poetry that adds to its musicality.
It consists of the number of syllables and the pattern of emphasis on those syllables. In addition, meter governs individual units within a line of poetry. Called feet, a fourth of a poetic work features a specific number of syllables and pattern of emphasis. Baik teman-teman, jadi meter merupakan perangkat sastra yang berfungsi sebagai elemen struktural dalam puisi pada dasarnya. Meteran adalah struktur ritme dasar dari sebuah garis dalam puisi atau karya puisi. Meteran berfungsi sebagai alat untuk memaksakan sejumlah suku kata tertentu dan penekanan ketika datang ke baris puisi yang menambahkan musikalitasnya. Nah, meter ini terdiri dari jumlah suku kata dan pola penekanan pada suku kata tersebut. Selain itu, meteran juga berfungsi mengatur unit individu dalam baris puisi yang disebut kaki. Sebuah kaki dari sebuah karya puisi menampilkan sejumlah suku kata pada penekanan tertentu. Selanjutnya, adapun definisi meteran lainnya, yaitu meteran adalah irama suku kata dalam sederet bait atau bait puisi, bergantung pada bahasanya. Pola ini mungkin ada hubungannya dengan suku kata yang diberi tekanan dan tanpa tekanan, bobot suku kata atau jumlah suku kata. Banyak puisi yang lebih tua dan lebih formal mengandung meteran yang ketat, yang berlanjut di seluruh puisi atau bergantian dalam ritme tertentu. Studi tentang bentuk meteran serta penggunaan meteran dalam puisi sendiri disebut prosodi. Sekian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Okay, I'm going to present poetic feet. What is poetic feet? A poetic feet is a combination of stressed and unstressed syllables, which is repeated a given number of times in a line of verse to establish a meter. The most common metrical feet in English are the lame, the troch, and epiph, and the dactyl. Let's check out the definitions. 1 foot equals manometer, 2 feet equals dimeter, 3 feet equals trimeter, 4 feet equals tetrameter, 5 feet equals pentameter, 6 feet equals hexameter, 7 feet equals heptameter, 8 feet equals octameter, 9 feet equals nonameter, and 10 feet equals decameter. Here are the functions. 1. Iambic. An iambic foot is an unstressed syllable followed by a stressed syllable. For example, to be or not to be. 2. Trochaic. A trochaic foot is a stressed syllable followed by an unstressed syllable. For example, Mary, Mary, quite contrary. Number 3. Anapestic. An anapestic foot is 2 unstressed syllables followed by a stressed syllable. For example, there once was a man from Nantucket. Number 4. Dactylic. A dactylic foot is a stressed syllable followed by 2 unstressed syllables. For example, cannon to right of them, cannon to left of them.